सकाळ खाइबा स्टार्ट है रुबी खाऊची मालपुआ मालपुआ पिठा बंधाकोबी तोरतोरी पिठा बंधाकोबी तरकारी बो खाऊची आज 31 डिसेम्बर बो खाऊची छेना जिलेबी हाँ माछ ना सुखुआ तुम्हें कौन कहो सुखुआ आज बोली सुखुआ करते नुह नहीं सुखुआ करते वर्षा सरज वर्षटा सरी जाता नुआ वर्ष कौन कर नया वर्ष देखिए कौन हम कोबी बचू फुल बो कौन हम बंधा कोबी फुलकोबी बंधा कोबी कौन किमती कौन करी बंधा कोबी मंचूरियन हैं मंचूरियन हो मंचूरियन किए करियो तुम को जानि छ न मंचूरियन कौन किमती खाइ जानि छ कौन छ ना और कौन से खाने की पियाज टमाटो सॉस चिली सॉस देगी खाइबे सासु बोम तोर बाला चलची नुआ वर्ष कार कौन हो जाउची तंकर बंधा कोबी रे पकुड़ी छणा हो खाली गुरुवार हेलो संग माने जय जगन्नाथ तो आज 35 डिसेंबर रसगोल्ला दिला दीदी हजार दुकान रे रहले बर्तमान मुझे भी माछ आने पे आज माछ हबो हां अब अपन 12:30 दुकान में पड़ासमी मार्केट जीवा मोर पिटेला धरि के आसला खपार देला मामनर मोबाइल कवर आज आसियो तार पई चिंता 150 टका रे कोज करना बहु 50 टका दबु मो पाकर 100 टका अछि बहुत चाकरी करछ बंदा जो गोटे माछ मुंड होतले भले खावे आ 15 दिन गने चाकरी कार हबे हैं की चाकरी ए की चाकरी गो खाली तोर चाकरी मोर चाकरी हबो नै मते मु खाली मागी उंडन सो 10,000 टका काई देबा का को दबो 10,000 सुबदा केना दबो नै जमा देखियो काई तोर वा आसियो मिली नै तार दबो स्वामी संग डबल किस देबा की डबल कोन पाई दबो कौन पाई देबा के जाय मामूली बात मामूली गुगा जीव वर्तमान गुगन अंडा हवा गुगा मुंडारे उकुणी आइछि गुगा एठी गाई गुगल आइ जीवा 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 गुगला आस जीवा जीवा गाडरे जीवा आस 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 आइ ओ नेमी पैसा दे दे आइ कोन कार बाग हां हां जीवा जीवा हां जीवा हां जी बाबा हां हां जी बाबा सारे बात कुछ बे वो उड़े फुटो कर बाबा छोटा बाबा हां जीवा जी बाबा जीवा 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 चलो हां चलो जा जा हिंदी का सीधा चप्पल पिन के ओ ठीक फिनिश करे कोउडी बे हम घर पास के मामा के ना पड़ी गेला भारी छैलानी मामन पूरा बुलुचे अछि हार करे गाड़ी सेट आइस फीस्ट हो ना पळी आइले कल करना फीस्ट हो देउ ना मु मार्केट जाउची मामन भी जाउची चिकन देउ ना राती से फेस्टी तो राती की फेस्टी सेसुआ ता बहु तीन जन फेस्टी करियो कोठी तांको घर बंध उड़े हां छात ऊपर कोन चुलटा टेकी नै जो उठा चुली गोटे नै जो छात ऊपर सेठी बसी फेस्टी करी हां का या से बड़ टांकी टेकी नै परिबो ना करबो जा सेसुआ बहु फेस्टी करबा सेसुआ धनिया काकड़ी थी सेसुआ जा जा तो बहु फेस्टी कर जा टिबाकू कइला काई बाबा कइला काई कोला हैं चुटी काटे हो जीवा कौन जीवा आज बाबा आई दे जीव दे धरी बसिब हैं हिलो घुमुला हां थाउ चाबी ऑन अछि हने मोडे ए हां जीवा जीवा इलु से उड़ी होछि हिला हो नै
ହେଇ କଲା କୋଉଠି ଯିବା ଯିବା ଯାଉନ ଖେଳିବେ ତ ସାଙ୍ଗ ଆଇଲେን ଯା ଚାଲ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୁଗୁଲା ଦେଖ 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 କୋଉଠି ଚଢିଲାଣି ଦେଖ ସେ କୋଉଠି ଚଢିଛି ଦେଖ ତାକୁ କମ୍ପାନୀର ନାଁ କଣ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଚଲେଇ ଶିଖି ଯାଇଛୁ ତୁ ସେ ବସି ଯାଇଛୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶିଖିଛୁ ଦେଖ ସେ କୋଉଠି ବସିକି ପିପି କରୁଛି କୋଉଟାକୁ ମୋଡନ୍ତି ଏଇ ରସି କୋଉଟା ତ ନେଇ ମୋଡନ୍ତି ଏ ଯା ଖେଳି ଭାଇ ଯା ସେ ସବୁ ଗାଇଲେ ଚलो ମୁଁ ମାଛ ଧୁଆ ହବ ଏବେ କଣ ଭାତ ବସିବ ନାଇଁ କଣ ସେ ବା ଦେଖେଇଲାନି ଟୋଟାଲ ଏକଦମ ଛକରେ ଯାହା ହେଲା କାନ୍ଦି ମାନ୍ଦି ପୁରା ମୁତି ପକେଇଲା ପୁରା ହଁ ଆସ ଟୋଟାଲ ବା ସେ ଦେଖେଇଲାନି ନା ଲେଜର ସେ ନା ଦେଖଉଛି ନା ସେ ଲେଜର ସେ ତ ଯେମିତି କଟା ସରିଛି ନା ଇଏ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବାବା ଚାଲ ଯିବା ହଁ ଛକକୁ ଆଉ ଭୁଲ ତାକୁ କାନ୍ଦନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଆଖନ କହୁଥିଲେ ତା ଛୁଟି ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତାର ପୁରା ତମ କାନ୍ଦିଛି ସେଇ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ତାକୁ ଧଇଲେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଥିଲା ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ମାମନ ତ ତା ଯେଉଁ ଧରିବାକୁ ଆଉ ତାକୁ ଗୁଗଲ ଓଇ କ'ଣ ହଉଛି ରେ ଟୋପି ନାଉଛି ହାଁ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏ ସେଟା କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ଟୋପି ଏ ନନା ଟୋପି ନନା ମାରି ପକେଇବ ନନାକୁ ଦେଇଦେ ନନାକୁ ଦେଇଦିଅ ଯା ନନାକୁ ଦେ ନନା ନନା ଶୋଇଛି ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ଟାଇମ୍ କେଇଟା ହେଲାଣି 5ଟା ବାଜିବା ଆସିକି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟା ବାଜିଲାଣି ଏବେ ଖାଉଛି ବସିଛି ବସି ବାବା ଦିନ ମାନ ଗୋଟେ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି ଖାଇବା ବି ହଁ ବାବା ଖାଇବା ଚଲ ଉଠା ଭାତ କମେଇ ଦିଅ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଭାତ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଶାଗ ଭଜା ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ମାଛ ତରକାରୀ କ'ଣ ହାମ୍ କରିବୁ ହଁ ଦଉଛି ର ଦଉଛି ଚାଲ ମୁଁ ଧୋଇ ଖାଇନେ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ପକେଇବ ଯାଟା ଠିକ ଅଛି ଯା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଚ 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 ନାଚୁନୁ ହଁ ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ ନା ନାଚ ତୁ ନବୁ ହେଲା